हामबाय लासैनो कायसेखौ बुङो सिनियर महाराजानि फटो दङ बुबाग्रा आयो लक्ष्य बुबाग्रा आयो लक्ष्य बुबाग्रा आयो लक्ष्य TWF आयो लक्ष्य TWF आयो लक्ष्य जों बारबिना खालामबायना তিনি জায়গা সভা খাইলে মানে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে ত্রিপুরা মথানি বুড়ি বেদেক TWF ni 12টা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট তিনি সেমিনার উংতঙ্গ মেইন টার্গেট উংখা ফাইনাল ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বাহাই খাই বুড়ি রক পার্টিসিপেট খাইনাই তিনি 587টা ভিলেজ কমিটিও প্রত্যেকটা জায়গানো বুড়ি রকনি পার্টিসিপেট বাহাই খাই উংনাই অর্ধেক প্রায় অর্ধেক বুড়ি রকনি রিপ্রেজেন্টেটিভ দরকার ও জায়গাও বুড়ি ক্যান্ডিডেটস সিলেকশন বুড়ি রকনি চেয়ারম্যান সিলেকশন বুড়ি রকনি ভাইস চেয়ারম্যান সিলেকশন বুড়ি রকনি রোল তাবুকনি পলিটিক্যাল সিনারিও ভিলেজ কমিটি নি সিমি ফাইনাল সাল পর্যন্ত বুড়ি রক চিনি ত্রিপুরা মথানি বুড়ি রক ত্রিপুরা যুগ রক বংনি মেজর রুল তামুংনাই বুবাগ্রানো সুবানানি বাগৈ বুবাগ্রানি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডनि मारिनो हायुं नांगौ हास्टेग नांगौ ताइबो राग रिनानि बागै बुरि रक तिनि फानलायजाक तिनि सालायजाक पक साब लाइखा एक्सक्लूसिवली बुरि रकनि जे विलेज कमिटिनि जे कैंडिडेट सिलेक्शन खालायनानि बागै बुरि रकनो सिलेक्शन खालायै बरक इलेक्टेड खालायै विलेज कमिटी ब्लॉक कमिटी रगो रहरनानि बागै बरक मेंटली रेडी उंजाक अमति कुनु दिन कुनु पॉलिटिकल पार्टी नि बुरि रकनि आसु जग जग नुयाखो तिनि न बुबाग्रानि दागे मुंबाई बुबाग्रानि नायकल मुंबाई बुबाग्रानि साकलम तंगै तिनि न पहिला अमति खलाय बखा करा खलाय बुरि रक बसाजाक आबनि बागै तिनि समाय तांजाक बुरि रक त्रिपुरा मथानि TWF रक समाय तांजाक यस सुंगताय उक्लगो उसुलिया तिनि हाय सुं खलाय न फाइनाय साला बस कांगो सुं लीडरशिप रिनानि आव सुंबो मानो इ दफानो लीड थाइनानि सुंबो मानो सिनि राजानि इसिरि रक राजानि रानी रक राजकुमारी रक आगे बाहेक्लै सबानां अमतिख्लै सुं नगो तंगै नगनि बन्डेजनि उक्लगो अंखरै हातारा अंखरै इ दफानो सुबानाना बागै बुबाग्रा बा याप्रि मिलिवै सुंबो विलेज कमिटी इलेक्शन सिमिनि सुं प्रुफ फाइनाय हिनाय बरक समाय तांजाक आबनि बागैनो इ सेमिनार सुनो नुहुनका तिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि त्रिपुरा मथानि डिस्ट्रिक्ट कमिटी जतनो तंगै बरकनो सुबाखा बरक तिनि समाय तांजाक इमां अब मुखथां चासैनायनो हिनाय तिनि समाय तांजाक हामबाय अच्छा विलेज कमिटी न त्रिपुरा मथा बस रेडी तो 100% रेडी तो